অভিযান সূৰ্যজৰ ইতিমধ্যে অভিযান কৰিব ভাৰতে আদিত্য এল1ৰ জৰিয়তে সূৰ্য পৃষ্ঠৰ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা চলাব ইছৰোৱে আৰু তাৰ বাবে যাৱতীয় যি প্ৰস্তুতি এই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সমাপন কৰিছে আৰু কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কিছু দৃশ্যাংশ আছে পোনপটীয়াভাৱে সেই দৃশ্যাংশ আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো যে আদিত্য এল1ৰ অভিযান সেই অভিযান সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাম পৃথিৱীৰ পৰা 15 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ যাব আদিত্য এল1 সূৰ্যৰ পৰা এল1 পইণ্ট স্থাপন কৰা হ'ব আদিত্য এল1ক উৎক্ষেপণ কৰাৰ পাছত 109 দিন লাগিব সূৰ্যৰ কাষ পাবলৈ এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কেনেদৰে আচলতে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছিল কেনেদৰে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ ক্ষেত্ৰত ইছৰোৱে আগবাঢ়িছিল আৰু তাৰে কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আমি পুনে পুনে মুহূৰ্তত ইছৰোৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যেনে ধৰণৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দিয়া হৈছে সেই সম্প্ৰচাৰলৈ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছো Extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya L1 mission has 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study of the Sun. The Visible Emission Line Coronagraph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, SOOT payload scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. The Aditya Solar Wind Particle Experiment, ASPEX, and Plasma Analyzer Package for Aditya PAPA payloads investigate the solar wind and energetic ions, as well as their energy distributions. The Solar Low Energy X-ray Spectrometer, SOLEXIS, and the High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, HELIOS, analyze X-ray flares from the Sun over a wide energy range. The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. Aditya L1 is equipped to take in-situ measurements of charged particles and fields at L1 and is dedicated to studying the Sun across several energy bands. The Lagrange point L1 is located around 1.5 million kilometers from the Earth between the Sun and the Earth. 18 minutes and counting. These observations are best made from a vantage point that provides a continuous view of the Sun. All payloads are designed in close coordination with Isro centers and national laboratories like as IIA, IUCAA and PRL. With this mission, Isro will once again demonstrate its position in space exploration. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time. The countdown for PSLV C-57 Aditya L1 mission has been 24 hours long. পাছতে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব আদিত্য এল1ক এই সন্দৰ্ভত আপুনিও মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে কমেন্ট যোগে আপুনি শুভেচ্ছা জনাব পাৰে আপোনাৰ কমেন্ট আমি পঢ়ি শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম পল্লৱী হাজৰিকাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আপুনিও মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি পুনৰবাৰ ইছৰোৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাব বিচাৰিছো মাজে মাজে আমি আপোনাৰ শুভেচ্ছা বাণীও পঢ়ি শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ভাৰতৰ বাবে এক বৃহৎ জয় ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সূৰ্যৰ কাষলৈ ইতিমধ্যে যাবলৈ চেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে মাত্ৰ 17 মিনিট বাকি আছে আৰু 17 মিনিট পাছতে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব আদিত্য এল1ক আমি পুনৰবাৰ ইছৰোৰ কাৰ্যালয়লৈ এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছো Aditya L1 mission. Mission Director Roger, TTC Director to Mission Director. All TTC Director confirms readiness of all ISTRAC stations and network for supporting अभी आपने सुना C-57 Aditya L1 mission. Mission Director Roger. उपग्रह निदेशक TCTC निदेशक data lovers of planet टेलीमेट्री Shot 1 टेलीकॉम Shot 2 निदेशक station. तथा यान निदेशक TCTC ने corporate. अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दे दी है इसके पश्चात T-16 minutes and सभी counting. आंकड़े संतोषजनक होने पर Mission Director, Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance
for proceeding with the countdown and launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission at 11:50 hours IST today, that is 2nd September 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. SDS servers activated. MC अभी confirms आपने data देखा from SHAR-1 and इस मिशन SHAR-2. के मिशन डायरेक्टर श्री T minus SR 15 बीजू minutes ने and counting. इस मिशन का Hereby authorizes to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-57 Aditya L1 mission. দত্তই মন্তব্য আগবঢ়াইছে, মৃণাল চক্ৰৱৰ্তীয়ে মন্তব্য আগবঢ়াইছে, জোনালী হাজৰিকাই মন্তব্য আগবঢ়াইছে, মোহাম্মদ হাবিবুৰ ৰহমানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, তুলিকা কাকতি, নীলকমল বৰ্মন, ৰাইনু তায়ং, আমিনুল হুছেইন, Control will be passed on to the onboard computers. जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है। ALS शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकेंड्स पर RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। लेकिन इस दौरान वह स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए है। PS2 control system rotary chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of Isro and 59th of Workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's XL version with 6 strap-on motors alongside the core S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, 2 commercial missions of PSLV, 1 mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, 1 commercial mission of LVM-3 and another mission of LVM-3 again carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 control system actuation in progress. आदित्य L1 जो कि एक अंतरिक्षयान है इस मिशन का, इसको पृथ्वी से 235 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न भूकक्षा में 19.2 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए PSLV के चतुर्थ चरण को 2 बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी असेंडिंग मोड और पेरिजी के बीच के कोण है जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है। आदित्य L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्षयान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी। फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा। 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा और यही वह L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा। अब हम उड़ान से 11 मिनट की दूरी पर कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस।
Let me in the meantime tell the viewers about the flight events that the launch of PSLV C-57 Aditya L1 will take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The liftoff coincides with the ignition of core S-139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground-lit strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, the 2 air-lit strap-ons also commence their operation. The action time of strap-on motors is 70 seconds and the ground-lit and air-lit strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight, respectively. The core S-139 motor continues to thrust till 110 seconds. Since the second stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engine, the optimal performance of the engine is ensured if the effect thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation. Therefore, the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation and continue to thrust for 11 seconds. The second stage, PS2, commences its operation 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time, the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed-loop guidance is initiated, which compares the present state of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, the payload fairing is separated as the launch vehicle attains 113 kilometers altitude and the dense atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 was separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage, PS3, ignites about a second later and burns for 118 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates and the last in the fourth stage of the rocket, together with the Aditya L1 spacecraft, coasts for a long time thereafter. Till 1396 seconds into flight, the tracking stations at Shar, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers and a relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya L1 will be confirmed by tracking station at Kourou. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya L1 will undergo a series of earthbound orbit raising and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है। सभी जांच सुचारू रूप से जारी हैं।
इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए, यहाँ External power supplies are withdrawn. व्यूअर्स गैलरी पे, लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश, इनका रोमांच देखते ही बनता है। इतनी Flight coefficient loading मौसम initiated. यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ Flight loading उपस्थित हुए completed. हैं इस रोमांच को देखने के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 Aditya L1 mission. We are 4 minutes 23 seconds to the launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-4 minutes and counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। T-3 minutes and counting. यह PSLV C-57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे, लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा। इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरू फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकेंड की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय हैं। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. -55 seconds.
All subs are armed. Minus 50 seconds. All sequencers armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर Minus 40 seconds. प्रमोशन किया PS2 जाएगा। VSPP open. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPP open. Minus 20 seconds. PS on ignition RMS arm. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus আৰু 15 এইদৰে seconds. এতিয়া আৰু এইদৰে এতিয়া সূৰ্যলৈ ইতিমধ্যে গতি কৰিছে আদিত্য L1-এ। যিমান পাৰে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক এই দৃশ্য। ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। এনেদৰে এতিয়া উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে আদিত্য L1-ক। শুভেচ্ছা জনাওক ভাৰতৰ এই অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনিও জনাব পাৰে আপোনাৰ শুভেচ্ছা। The rocket flying এই forward, মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ আমি following আপোনালোকক normal দেখুৱাই আছো। trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lit strap-on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground-lit and air-lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal.
द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third काल stage समाप्त होने पर। performance normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 Third किलोमीटर stage performance तथा normal. सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said,
येष भगवान् मणिराकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य दीपको ब्रह्माण्डभाण्डस्य असायैव चर्कर्ति भरवति जर्हति च जगत्. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of Separated PSLV. hosting, it is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक Skill पृथक कर दिया performance गया है normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है. इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है. यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है. We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा. इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं. लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था. उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है. लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है. L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है. L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं. यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है. The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near Earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point Vehicle 1 performance or normal. L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic 3-dimensional orbit near the Lagrange point in the 3-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe
দেশবাসীয়ে একেমুখে কামনা কৰিছে আদিত্য L1ৰ সফলতাৰ কামনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আদিত্য L1ক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন জনে প্ৰাৰ্থনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোৱে কৰক Soho, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है ऐसे 5 लैग्रांजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच আৰু ইতিমধ্যে সেই অভূতপূৰ্ব দৃশ্যৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছে সমগ্ৰ দেশবাসী সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে ভাৰতৰ এই যি সফলতা এই ভাৰতৰ সফলতাৰ সাক্ষী হৈ ৰোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে আদিত্য L1 উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে সূৰ্যৰ অভিমুখে গতি কৰিছে এতিয়া আদিত্য L1 ইতিহাস গঢ়িছে ভাৰতে এক অভূতপূৰ্ব ইতিহাস গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে আজিৰ দিনটোত সূৰ্যৰ কাষত উপস্থিত হৈ সূৰ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য L1 কিছু তথ্য আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো যে ইছৰোৱে সফলভাৱে উৎক্ষেপণ কৰিলে আদিত্য L1ক ইতিমধ্যে আদিত্য L1ৰ যি সফল উৎক্ষেপণ সেই সফল উৎক্ষেপণ ইতিমধ্যে সমাপন হৈছে আৰু সকলোৱে এই দৃষ্টিনন্দন সফলতাৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য এতিয়া সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুদিনীয়া যি কষ্ট সেই বহুদিনীয়া কষ্টৰ ইতিমধ্যে ফলাফল পাইছে ইছৰোৱে আৰু সকলো কাম-কাজ যাতে সুন্দৰ ৰূপত পৰিচালন হয় সকলো যাতে সুন্দৰ ৰূপে পৰিচালনা হয় তাৰ বাবে আপুনিও জনাব পাৰে শুভেচ্ছা আপুনিও কমেন্ট যোগে শুভেচ্ছা জনাব পাৰে আপুনি দোয়া কৰিব পাৰে আল্লাহৰ ওচৰত আপুনি প্ৰাৰ্থনা জনাব পাৰে মন্দিৰত আপুনি গীৰ্জাটো জনাব পাৰে প্ৰাৰ্থনা সকলোৱে একেমুখে প্ৰাৰ্থনা কৰক এই সফলতাৰ বাবে সকলোৱে একেমুখে এই আদিত্য L1ৰ সফল কামনা কৰক সূৰ্য পৃষ্ঠৰ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা চলাব ইছৰোৱে সূৰ্য পৃষ্ঠৰ যেনে ধৰণৰ গতিবিধি সূৰ্য পৃষ্ঠত যেনে ধৰণৰ গতিবিধি আছে এই সমগ্ৰ গতিবিধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন চলাব আৰু তাৰ বাবে আজি আদিত্য L1ক কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে আৰু এই সফলতাৰ বাবে এই সফলতাৰ দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে এতিয়া হাততালি বজোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যেনে ধৰণে আসলে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে এই মুহূৰ্তলৈকে এই পৰ্যায়লৈকে সকলো পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে সফলভাৱে ৰূপায়ণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 5 বছৰলৈ সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য L1 এবছৰ দুবছৰ নহয় 5টা বছৰৰ বাবে পঠিওৱা হৈছে আদিত্য L1ক আৰু সুদীৰ্ঘ 5টা বছৰ আদিত্য L1 অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য L1 সূৰ্যক বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য প্ৰদান কৰিব ইছৰোক বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য প্ৰদান কৰিব ভাৰতবাসীক এই মুহূৰ্তত আৰু কিছু তথ্য আছে সেই তথ্য আমি আপোনালোকক দিম 109 দিন লাগিব সূৰ্যৰ কাষ চাপিবৰ বাবে আদিত্য L1ক প্ৰয়োজন হ'ব 109টা দিনৰ অন্তৰালত আদিত্য L1 কাষ চাপিব সূৰ্যৰ আৰু তাৰ পাছতে বৈজ্ঞানিক যেনে ধৰণৰ অধ্যয়ন যি অধ্যয়নৰ বাবে ইছৰোৱে ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে আদিত্য L1ক সেই আদিত্য L1য়ে অধ্যয়ন চলাব সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক যি অধ্যয়ন সেই অধ্যয়ন চলোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব কিছু দৃশ্য আছে উৎক্ষেপণৰ সেই সময়ৰ কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো এয়া হৈছে আদিত্য L1ক উৎক্ষেপণ কৰাৰ সেই মুহূৰ্তৰ ইতিহাসৰ এক দৃশ্য এক জয় যাত্ৰা বুলি ক'ব লাগিব বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ এক জয় যাত্ৰা বুলি ক'ব লাগিব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সেই দৃশ্যাংশ আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপুনিও শুভেচ্ছা জনাওক কমেন্ট যোগে আপুনি শুভেচ্ছা জনাওক শ্বেয়াৰ কৰক এই সমগ্ৰ দৃশ্য কিয়নো প্ৰতিগৰাকী ভাৰতবাসীৰ বাবে অত্যন্ত এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আজিৰ দিনটো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰক এই দৃশ্য কমেন্ট যোগে জনাওক আপুনিও শুভেচ্ছা আদিত্য L1ক যেনে ধৰণৰ পৰিকল্পনা আসলতে পঠিওৱা হৈছে সূৰ্যৰ কাষলৈ এই পৰিকল্পনা যাতে সফল ৰূপায়ণ হয় তাৰ বাবে আপুনি দেধাৰ শুভকামনা জনাব পাৰে এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ আমি ইছানিত দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো এয়া হৈছে আদিত্য L1ৰ সফলতাৰ দৃশ্য
groundlet and airlit strap-ons. আমি পুনৰবাৰ সেই দৃশ্যাংশ Operating আপোনালোকক together দেখুৱাইছো with the first stage. এক গৌৰৱৰ S139. মুহূৰ্ত বুলি ক'ব লাগিব Strap-on separated. আৰু সূৰ্যক অধ্যয়নৰ বাবে जैसा कि निर्धारित প্ৰেৰণ है, কৰা এই আদিত্য L1 स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट পুনৰবাৰ कर এক दिया गया है। ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। और इस ইতিমধ্যে घटनाक्रम ভাৰতে में সৃষ্টি কৰিছে সেই ইতিহাস एयरलिफ्ट स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक এক कर दिया অভূতপূৰ্ব जाएगा। নজিৰবিহীন বৈজ্ঞানিক চমৎপ্ৰত এক উন্নয়ন বুলি ক'ব লাগিব সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the আমি launch পুনৰবাৰ time. সেই The দৃশ্যাংশ groundlet and আপোনালোকক airlit দেখুৱাইছো। strap-ons have been separated. এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে Still thrusting. ভাৰতে এই সফলতাৰ দিশত আৰু এক সবল খোজ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে पृथक कर दिया गया है। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো শুভেচ্ছা জনাওক द्वितीय আপুনিও चरण, जो कि तरल नौका ভাৰতৰ पर এই যি आधारित সফলতা चरण है, এই इसका प्रज्वलन সফলতা शुरू हो चुका है শুভেচ্ছা জনাওক और আপুনিও वर्तमान में এই प्रवर्तन বিশ্ব कर रहा है। শ্বেয়াৰ কৰক আপুনিও The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Airlit strap-on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. is in main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring sound performance and the normal. vibrations that we can feel First here, stage in main adding auto. to this, the thrill are just amazing. Groundlit and airlit strap-ons operating together with the first stage S139. Groundlit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को First सेपरेट कर stage दिया गया है performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयरलेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Airlit strap-on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The groundlit and airlit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 First stage 110 separated. सेकंड के प्रज्वलन Second काल के stage पश्चात engine उसे started. भी Closed पृथक कर loop दिया गया guidance है। initiated. Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ Plus 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने।
Air lead strap-on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday Ishan sky. engine main up top. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill, are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap-on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap-on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Engine main up top. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill, are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap-on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal.
The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ Plus 20 seconds. प्रथम भारतीय